শ্বশুরবাড়ি কোন জায়গায়? hadrai। তুমি মারছে গেলে তোমার এমনটিকে কী কারণে মারছে? জানি না ভাই, আমি কি লাগে মারছে আমি ঠিকভাবে করতে পারিনি। তবে আমি তো একটু আমার বাচ্চা মায়া লাগে আসছিল, এগুলো আমার আমি ঘুমের সময় করতে পারি না ভাই। আমি নিশা একটু বিয়ার টিয়ার খাই একটু নিতাম হয়েছিল, এটা করতে পারি না। কয়জন মারছে সেটা হয়েছে, আমি করতে পারি না। বেঙ্গালিছে কখনো আমার লড়তে পারি না। কী কারণে মারছে কইতে না আমার কি লাগে ফাঁসাইছে না, আমি একটু ঝগড়া হয়েছে দূরই, মানে মদ খাইছে একটু, মানে কি লাগিয়া ঝগড়া হয়েছে এটা আমি করতে পারি না। তবু মানুষের একটু মদ খাইলে তো একটু ঝগড়া হতে পারে মানুষের, মানে যে কোনো লগে আর কি। তোমার বাড়ি কই? আমি নাম কি জান? ফাল্গুন ফাল্গুন জমা ফাল্গুন জমাতীয়। বাড়ি কই? এমপি। নাম কি তোমার? ফাল্গুন হুম ফাল্গুন ফাল্গুন কি? জমা তোমাদের কি দেওয়া ছিল? এলাকাবাসীদের বক্তব্য তোমাদেরকে বন্দুক বলা ছিল। আমি জানি না, হুম আমি জানি না ভাই। মারছে গেলে গিয়ে তোমাদের মদ খাইয়া বিয়ার খাইয়া আতাল মতাল হয়েছে হেরা। মদ খায় মারছে কাটা? আমি দেখলেছি যে না। सुबह तकरीबन 6:30 के आसपास हमको सोर्स द्वारा खबर आया था कि hadrai एरिया में एक पब्लिक के साथ एक बंदा झगड़ा करते हुए थोड़ा मारपीट हुआ है करके। जैसे ही हमको खबर मिला है कि हम लोग तुरंत वहाँ पे पहुँच गए। हम लोग पहुँचने के बाद ये मिला है कि वहाँ पे एक बंदा को थोड़ा वो मैन हैंडल किया था पब्लिक ने, और वो उसको हम लोग गिरफ्तार कर लिया, और उसके साथ एक 7.65 mm का पिस्तौल भी मिला। वो इंजर्ड है, तो इसलिए हम लोग उसको तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट किया हुआ है। तो अभी हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। सर इसमें पैर भी टूट जाएगी? नहीं, पैर वैर नहीं टूटा है, थोड़ा इंजरी हुआ है, थोड़ा ब्लीडिंग हुआ था, टूटेगा वैसा कोई अभी इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं। तो अभी कर रहे हैं, तो बेसिक इंजरी है, वो इंजरी के बाद ट्रीटमेंट के बाद हम लोग उसको केस ले रहे हैं। सर जो वेपन मिला उसमें क्या मैगजीन वगैरह कुछ मिला? नहीं, उसमें एक राउंड था, वो हम लोग अभी किया हुआ है। पूरा इंटरोगेशन के दौरान अभी पता चलेगा कि क्या उसके पास और राउंड है। मैगजीन मिला क्या उसके साथ तो मैगजीन नहीं, अभी तो वो हम लोग इसी में इंटरोगेट कर रहे हैं। सर ये कि 9 mm पिस्तौल है ये? 7.65 mm।